Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'awati fid darain amin. Wa bi sanatin sahihin muttafiqin al-musannif qala hadatsani Musa ibn Ismail qala hadatsana Juwairi an Nafi anna ba'da bani Abdillah qala lahu dawuh sapa ba'da bani Abdillah lahu marang Nafi lau aqamta lamun jumeneng sapa sira bihadza kelawan iki al hadis ini wa bila qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Yahya ibn Shalih qala hadatsana Muawiyah ibn Sallam qala hadatsana Yahya ibn Abi Katsir an Ikrimah qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qad usira teman-teman dan keker sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni ketika Hudaybiyah fahalaka maka nyukur sapa Rasulullah ra'sahu ing sirahe Rasulullah wa jama'a lan jima' sapa Rasulullah nisa'ahu ing pira-pira garwane Rasulullah wa nahara lan nyembelih sapa Rasulullah hadiyahu ing dame Rasulullah hatta tamara sing umrah sapa Rasulullah aman ing dalam tahun qabilan kang madhep yakni tahun yang akan datang yakni yang kejadian ini tahun ke-6 Hijrah yang aman qabilan yang ke-7 Hijrah yaitu yang kita kenal dengan umrah qadha yang hanya diberi waktu 3 hari sama orang-orang kafir Quraisy tinggal di Makkah. Diterangkan ketika Kanjeng Nabi sudah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengalahlah dengan menerima perjanjian Hudaybiyah dan kembali ke Mekah. Nabi memerintahkan agar mereka itu bertahallul. Itu para sahabat enggak mau tahallul, enggak mau segera mencukur rambutnya. Sampai Nabi masuk ke dalam kemah dan Nabi nampak kecewa gitu. Akhirnya pun di antara Ummul Mukminin yang ikut umrah tanya kenapa jangan kok nampak kecewa. Jawab iya sahabat tak kongkon tahallul kan tandang cukur rambutnya. Maka Ummul Mukminin ini matur nggih coba jenengan nyukur yen jenengan dereng cukur piyambak. Karena sahabat masih berharap ingin masuk ke dalam kota Makkah untuk melaksanakan umrah. Terus Nabi keluar dari kemah, terus Nabi mencukur, baru para sahabat cukur semuanya. Inilah yang menjadi pedoman. Ternyata perintah dengan memberi contoh itu lebih mandi daripada perintah tanpa memberi contoh. Babul isyari fil hajj bab nerang musor in dalam haji wa bi laqal hadatsana Ahmad ibnu Muhammad qala khabarana Abdullah qala khabarana Yunus an Zuhri qala khabarani Salim qala kana ana saba ibnu Umar ramani Salim radhiyallahu taala anhuma yaqul alaisa hasbukum ana ta ora ana apa kecukupan ira kabeh iku sunnata Rasulillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apakah kamu enggak cukup dengan meniru sunnah Rasulullah? Yani in hubisa lamun den kekata pahadukum salah sawijine ira kabeh nil haji saka haji. Tawafa mongko tawaf sapa ahadukum bil baiti ing Baitullah wa bis Safa wal Marwah lan sa'i Safa Marwah semahallan li tahallul sabahadukum min kulli syai' saking kabeh suci-wici hatta yahujja sing haji sabadukum aman qabilan ing dalam tahun kang kadepi. Yani tahun itu hanya bisa umroh, enggak bisa haji. Ya sudah dilaksanakan umrohnya saja sudah. Hajinya tahun depan. Kalau yang terjadi pada diri Kanjeng Nabi itu umroh saja enggak boleh. Jangan Kanjeng Nabi tahallul di Hudaybiyah. Fayudi mongko membayar nyembelih haji sapa wong nyembelih haji yani nyembelih dam
Au yasumu ta poso sapa si wong ilam yajid lamun ora nemu sapa wong hadian ing hadyu. Wa nabilah qala habarana Ma'mar an Juri qala hadatsani Salim an Ibnu Umar wa dzakara nahwa. Nutri sepadane hadis. Babun nahari bab nerangno nyembelih qabla halqi sadurunge nyukur fil haslin dalam kakeker. Wa bi laqal hadatsana Muhammad qala hadatsana Abdul Razzaq qala khabarana Ma'mar an Zuhri an Urwah anil Miswar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahariku nyembelih sapa Rasulullah qabla an yahlika ing dalam sadurunge cukur sapa Rasulullah. Wa amara lan perintah sapa Rasulullah ashabah ing pira-pira sahabat Rasulullah bidarak lamun kono mazkur ane melesik baru cukur. Wa bi laqal hadatsana Muhammad ibn Abdurrahim qala khabarana Abu Badr Syuja' ibn Walid an Umar ibni Muhammad al-Umari qala wa haddatsana fi an Abdullah bin Umar wa Saliman ibni Umar kalama iku dawuh sapa Abdullah lan Salim kalama Abdullah dadi iki ana Abdullah lek salah Abdullah an Abdullah ngian atau Ubaidillah semuanya Abdullah nggih kalama iku matur sapa Abdullah lan Salim Abdullah ibnu Umar ing ramane Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum mafaqal kharajna dawuh sapa Abdullah bin Umar kharajna metu sapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tamirina hale umrah kabeh fahala maka ngalang-alangi sapa kufaru Quraisy dunal baiti sadurunge Baitullah. Kita enggak boleh masuk sama orang kafir Quraisy. Fa nahara maka belah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budnahu ing untone untuk kurbani Rasulullah wa halaqo lan yukur sapa Rasulullah rasahu ing sirahe ing mustaqone Rasulullah. Babu man utaiki kebab rana wong kala kang dawuh sapa man laisa alal musori ora ana iku ing ngatasi wong kang kakeker nyampuraken haji umrah apa badarun bad kegenten wa qala ruh an Shibl an Ibnu Abi Najih an Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma innamal badalu angin pestina utai badal alaman iku ing ngatasi wong nakado kang ngudari sapa man hajane man betaladu te kelawan enak-enakan fa amaman muka anapun utawi wong habasahu kang ngeker ing man apa udrun udur au ghairu darakta liane mengkono udur fa inna maka setune man yahillu iku tahallul sapa man wala yarji'u lan ora bali sapa siman wa in kana lan namun ana iku mahu setane man hadyun apa hadyu wa huwa khali utawi man muhsyarun iku kakeker nahwa ing arai apa ing arai Baitullah insyaallah nih rezeki. Ing kana lamun ana sapa wong la yastati'u iku ora kuwasa sapa wong an yab'atsa ing to ngirimna sapa si wong bihi ing haju wa nistata ala namun kuwasa sapa si wong an yab'atsa ing to ngirimna sapa si wong bi kelawan haju lam yahilla maka ora kena tahallul sapa si wong hatta ya bugo sing ketemu ka bal haju mahilla dalam panggonan haju. Wa qala Malik wa ghairu yang harum billah sapa wong hadiah ing kurbane wong wa yahliku lan tahallul lan yukur sapa si wong fi ayyi madiin iku dalam ndene panggonan kana ana sapa si wong wala qadha lan ora ana qadha iku maujud alaihi ing atase wong ngoten di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu
lan para sahabate Kanjeng Nabi bil Hudaybiyah ti on ing Hudaybiyah naharu iku beleh sapa Nabi lan para sahabat wa halaku lan padha nyukur sapa Nabi lan para sahabat wa halu lan tahallul sapa Nabi lan para sahabat min kulli syai' saking sekaben-saben suci-suci qabla tawaf sadurunge tawaf wa qabla an yasura lan sadurunge toto Mekah al hadi apa hadi ilal baiti marang Baitullah temalam yuzkar nuli ora den tutur apa anan nabiyah sedene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amaro iku perintah sapa Nabi ahadan ing wong suci an yagdu ing to ngodoi sapa ahad nggih an yagdu ing to ngodoi sapa si kaum yang ahad itu ayat 2 berarti asyaan suci-suci wala ya'udu lan orang baleni sapa si kaum lahu krana syekh padahal wal Hudaybiyah tu hale uta Hudaybiyah kharijun iku ning jaba minal haram sangka tanah haram. Yani ini ada khilaf. Mahalu syahidnya ini hatta yablugh hadiyu mahillah. Apakah ketika musor, ketika dihadang itu terus korbannya itu dibeleh dikirimkan ke tanah Mekah nggih atau dikirimkan ke sana masih hidup terus dibeleh di sana minta orang yang menyembelihkan di sana baru mereka tahallul atau enggak seperti itu wis anggon-nggon wis kalau di sini menurut yang diikuti oleh Imam Malik dan juga yang lain itu sanggon-nggon seperti ini Kanjeng Nabi dihadang di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini masih di luar kota Tanah Haram, masih di tanah halal. Di situ dihadang oleh kafir Quraisy dan nggak boleh masuk. Ya di situ Nabi menyembelih hadyunya, terus tahallul di situ tanpa melaksanakan tawaf sa'i. Mungkin kalau melepuh. Dan Nabi tidak memerintahkan untuk baleni tahun depan. Nggak ada perintah, walaupun Nabi melaksanakan umroh tahun depan yang sesuai dengan perjanjian bahwa tahun depan Kanjeng Nabi boleh masuk di Mekah tapi hanya 3 hari sehingga dikatakan sebagai umroh qadha. Wa bi laikal hadatsana Ismail. Jadi itu masalahnya apakah korbannya atau damnya harus sampai masuk kota Mekah atau dibelah sanggon-gon di mana dia terhadang oleh musuh, atau kalau nggak terhadang ya mungkin karena sakit, jadi terhadang oleh sakitnya nggak bisa melanjutkan umroh atau haji. Jadi ulama menyamakan antara terhadang oleh musuh atau terhadang oleh sakit. Wa bila qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala hina kharajana lakana matu sapa ibnu Umar ila Makkah mu'tamiran hali umrah fil fitnati in dalam zaman fitnah, yaitu ketika Hajjaj merebut Mekah dari raja siapa Abdullah bin Zubair. Hajjaj utusan dari Raja Abdul Malik bin Marwan yang dari Syam, dari Damaskus. Sayyidina Abdul Umar dalam keadaan seperti ini, beliau dalam niatnya dia mengatakan in suditu lamun den alang-alangi sapa ingsun anil baiti sangka Baitullah sanana mongko agawe sapa kita kama sanana kaya oleh agawe sapa kita ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahalla mongko ihram sapa Sayyidina Ibnu Umar bi umratin kelawan umrah min ajli anna nabiyya sangko arai satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi ahla iku ihram sapa Nabi bi umratin kelawan umrah amal Hudaybiyah ing dalam tahun Hudaybiyah. Suma in Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Umar nadoro
iku mirsani sapa Ibnu Umar fi amrin dalam perkara Ibnu Umar. Faqala mengko dawuh sapa Ibnu Umar, ma amruhuma illa wahid. Ora ana te perkarane perkara luru, yakni Nabi umrah dihadang sama kafir Quraisy Hudaybiyah atau haji. Saya ini haji bukan umrah tapi ini haji. Nggih. Pas pada waktu peperangan di Arafah di Mekah. Illa wahid ngucap iku padha wae. Haji atau umrah sama saja. Fatafata maka noleh sapa Ibnu Umar ila ashabihi marang pira-pira kancane Ibnu Umar. Faqala mengko dawuh sapa Ibnu Umar, ma amruhuma ora ana te perkarane perkara luru yaitu haji umrah illa wahid ngucap iku padha. Wahid manane padha kangge. Bahasa Arab kula kali Zaid sak kamar. Kula kali Zaid sak kamar, ora kok ana wazaitun sawa-sawa fi ghurfah enggak. Tapi ana wazat fi ghurfatin wahidah. Usidukum naksaaken dapat ingsun ing sira kabeh. Faqala sapa Ibnu Umar ma amruhuma ila wahid. Usidukum naksaaken dapat ingsun ing sira kabeh ani ing sedune ingsun qad aujabtu iku teman-teman wajib no sapa ingsun al haja ing haji al umrah setane umrah. Berarti tak kiron. Cuma tawafa nuli tawaf sapa Ibnu Umar lahuma karon haji lan umrah tawafan wahidan kelawan tawaf siji. Wa ra'alan mirsani sapa Ibnu Umar an-nazar istana mengkono-mengkono tawaf siji mujian iku nyukupi anhu sangka Ibnu Umar. Wa hadalan lan nyembelih haji nyembelih dam sapa Ibnu Umar. Ini yang dibuat pedoman oleh jumhur ulama bahwa haji kiron itu cukup sekali, tawafnya satu kali, umrohnya juga satu kali. Jadi tawafnya satu kali, sa'inya juga satu kali, itu sudah menggugurkan haji dan umroh. Bes oleh ganjaran haji dan umroh. Cuma harus membayar haji atau dam. Nggih. Kalau haji ifrat, tawaf dan sa'i hanya untuk haji tok. Setelah itu tahallul, terus setelah itu berangkat ambil mikot umroh. Terserah, yang paling enak, yang paling dekat ya ke Tanim. Nah itu nggak ada dendanya, nggak ada hajunya, ya, nggak ada damnya. Kalau tamattu kan teko langsung umroh tok, teko Mekah langsung tawaf sa'i terus tahallul wis. Nanti ketika mau haji tanggal 8 Dzulhijjah mau berangkat ke Arafah itu baru niat lagi haji, niat lagi pakai ihram lagi. Itu yang paling enak, mulai diarani tamattu, tapi juga kena dam. Nah orang-orang bermadzhab Hambali mengatakan tamattu lebih baik. Orang-orang bermadzhab Syafi'i berpendapat ifrat yang paling baik karena nggak ada damnya. Orang-orang bermadzhab Abu Hanifah, orang Hanafi berpendapat yang paling apik ya haji kiron, mergo sekali kerja oleh ganjaran luru. Tawaf ahmad oleh ganjaran haji dan oleh ganjaran umroh, walaupun kewajiban membayar haji. Cuma orang-orang Hanafi yang berpendapat bahwa oleh ganjaran double itu sekaligus, mereka berpendapat orang yang berhaji kiron itu tawafnya 2 kali, sa'inya 2 kali. Tawaf sa'i, terus balik mana tawaf sa'i. Jadi tawaf 2 kali, sa'i 2 kali. Sementara yang lain berpendapat 1 kali, 1 kali. Kayak ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar ini, ya, haji dan umrah, ya tawafnya ya 1 kali, sa'inya juga 1 kali, itu sudah melaksanakan haji sekaligus umrah. Dan umrah itu menurut jumhur ya hukumnya seperti haji, yakni wajib 1 umur 1 kali, 1 umur 1 kali. Cuma kalau haji itu muttafaq alaih dan termasuk arkanul Islam, tapi kalau umrah
itu mukhtalaf ya. Ono sing ngaran umrah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nggih. Bab qoulillahi ta'ala wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna fatum alaina taubah tazili kulli haubah wastur lana al-awradi amini ra'ati wa fidi walidina rabbi wa mauludina wa ali wa tikhra wa sairil filani au jiratin fadlan wajudan bil mustafa rasulina